Au Tassili, dans le décor des colonnes de pierre gréseuse du Paléozoïque, se cachent les derniers représentants d'un arbre remarquable et unique, le cyprès du Tassili, appelé Terrout par les Touaregs. Parmi les 233 individus vivants recensés en 2001, on compte les plus vieux cyprès au monde. Certains d'entre eux sont âgés de plus de 2500 ans. En boule ou en forme de candélabre, ils portent les séquelles des nombreuses mutilations qu'ils ont subies dès leur jeune âge. Le cyprès s'est parfaitement adapté aux conditions actuelles d'hyperaridité du Tassili, en développant d'ingénieux systèmes d'adaptation. Le feuillage dense, procurant de l'ombre pour les hommes et les bêtes, absorbe les condensations atmosphériques, un apport en eau nécessaire et vital lorsque les pluies font défaut. L'eau des rares pluies ruisselant à la surface rocheuse est captée par un système de racines latérales hyper développé. Le cyprès profite ainsi non seulement de la rosée du matin, mais aussi du peu de pluie qui tombe. Quand un jeune cyprès échappe à la hache et au feu, il garde la forme conique spécifique au cyprès méditerranéen. Au Tassili, ils sont encore une quarantaine à avoir la chance de bénéficier de cet avantage. Ni l'aridité actuelle du Tassili et les conditions climatiques devenues désormais défavorables, ni l'âge avancé de ces cyprès multimillénaires ne les empêchent d'être féconds et de produire des graines, les cônes, nécessaires pour assurer la pérennité de l'espèce. Cependant, malgré cette capacité spontanée et extraordinaire de germination dans les conditions climatiques extrêmes du Tassili, le cyprès est incapable de se reproduire tout seul in situ. Cette incapacité combinée à l'exploitation du bois de cyprès par les différents utilisateurs du site menace sérieusement la pérennité et la survie de l'espèce dans son aire naturelle. D'où l'impérieuse nécessité de mettre en place un véritable plan d'urgence au profit de ce représentant emblématique de l'endémisme au Tassili Nafjar. Ce plan devra mettre à l'abri et hors d'atteinte les derniers individus survivants et prendre en charge la multiplication de l'espèce par des procédés scientifiques et techniques avérés, puis assurer toutes les conditions nécessaires à la replantation de l'espèce dans son biotope originel, le Tassili. In the Tassili and in the center of these fabulous sandstones of the early era are hidden the last representatives of a striking and unique tree, the Tassili cypress, which is called Terrout by the Tuareg. Among the 233 living subjects listed in 2001, we have here the oldest cypress trees in the world, which some of them are more than 2,500 years old and have candelabrum shape. They have the after effects of the several mutilations
which they underwent since their youth. The cypress has perfectly adapted to the current conditions of aridity in the Tassili by developing ingenious adaptation systems. Its dense foliage, which guarantees shade for people and animals, absorbs atmospheric condensations, which are considered as an important and vital provision of water when rain is rare. Water of the rare rain streaming in the rocky surface is collected by a very developed system of lateral roots. The cypress thus makes the most of not only the dew of the morning, but also of the rare falling rain. When a young cypress escapes from axe and fire, it keeps its conical shape, which is specific to the Mediterranean cypress. In the Tassili, there are 40 cypress trees which have got the chance to benefit from this advantage. Neither the current aridity of the Tassili and the hot climatic conditions, which become unfortunately unfavorable, nor the great age of these thousands of years cypress trees stop them to be fertile and to produce seeds or cones useful to ensure the permanence of this species. However, in spite of this spontaneous and extraordinary capacity of germination in the extreme climatic conditions of the Tassili, the cypress is unable to reproduce by itself in this environment. This inability, combined with the exploitation of the cypress wood by the different users of the site, is threatening seriously the permanence and the survival of this species in its natural environment. That's why it's necessary to put in an efficient emergency plan benefiting the symbolic representative of the endemism of the Tassili Nastur. This plan applies, first of all, to put the last surviving subjects beyond reach, and will later on take care of the multiplication of the species by proven scientific processes before undertaking the ultimate step of replanting of the species in its original environment, that is, the Tassili. في أحضان التاسيلي وضمن ديكور حثي من الصخور والحجارة يعود للعصور الأولى، يختفي آخر ممثلي شجرة مميزة وفريدة، سرو التاسيلي، والمعروف عند الطوارق بالتاروت. من بين 233 كائنا حيا التي أحصيت سنة 2001 نعد أكبر أشجار سرو في العالم، والتي يفوق سنها 2500 سنة، ذات شكل متفرع أو كروي نتيجة لعمليات البتر التي تعرضت لها منذ أن كانت فتية. لقد تكيفت شجرة السرو بشكل مذهل مع الظروف المناخية الجد قاسية للتاسيلي، والتي يغلب عليها المناخ جد الجاف، وهذا بتطوير أنظمة فعالة للتأقلم. الأوراق الكثيفة لشجرة السرو والتي توفر الظل للإنسان والحيوان تمتص هي الأخرى الرطوبة من الجو، موفرة بذلك الماء الذي يعد عنصرا حيويا خاصة في غياب الأمطار.
مياه الأمطار النادرة التي تجري فوق السطح الصخري تمتص بواسطة مجموعة الجذور الجانبية الجد متطورة. تستغل شجرة السرو كلا من قطرات ندى الصباح وكذلك مياه الأمطار التي نادرا ما تتساقط على المنطقة. وإذا ما شاءت الأقدار أن تنجو شجرة السرو الفتية من الفأس والنار، فبإمكانها المحافظة على شكلها المخروطي الذي يميز السرو المتوسطي. في التاصل نعود 40 شجرة سرو كان لها الحظ في العيش بسلام. ولم يمنع الجفاف الحالي للتاصل والظروف المناخية القاسية التي أصبحت بمرور الوقت وللأسف غير ملائمة، ولا حتى تقدم سن أشجار السرو الذي يعد بآلاف السنين من إنتاج بذور تضمن تواصل هذا الصنف من الأشجار. مع ذلك، ورغم هذه القدرة التلقائية والرائعة على الإنتاج في الظروف المناخية جد القاسية للتاصل، فإن شجرة السرو غير قادرة على التكاثر في هذا الوسط. إضافة إلى هذا، فإن استغلال حطب شجرة السرو من طرف مختلف مستعملي هذا الموقع يهدد وبجدية تواصل واستمرارية هذا الصنف من الأشجار في محيطه الطبيعي. ومن ثم بات من الضروري وضع مخطط استعجالي فعال لفائدة هذه الشجرة التي تعد من ممثلي الاستيطان في التاصل نسجر. ويتضمن هذا المخطط أولاً حماية آخر هذه الكائنات الحية وإبعاد كل ما يهدد حياتها، كما سيتولى فيما بعد تكاثر هذا الصنف بطرق علمية جد متطورة وناجعة قبل المباشرة في إعادة غرس هذا الصنف في محيطه الطبيعي والأصلي أي التاصلي.